Hello guys, kamusta ang tanan? Sang nagligad nga semana, naglagaw ako didto sa amon payag sa bukid. Kag ako natulupangdan nga it's already a mulberry season. Tungod madamo na bunga ang mga mulberries. Gani sa subong nga adlaw, I'll be sharing to you some fascinating facts about the mulberry. Mulberry trees come in 10 to 16 different species. Ang black mulberry can live up to 100 years, kag ang iban nga species sa mulberry can live up to 75 years. So, in some cases, ikaw nga nagtanom, patay na, pero ang imo nga gintanom buhi kag nagapamunga pa. Kay ang mulberries can live and be productive for 100 of years. Kag ang typical nga mulberry tree, nagapamunga lamang ini siya kung pulo na katuig ang iya edad. Pero years thereafter, pwede na nga mangin productive ang mulberry trees even up to 100 years old. Ang fruit production ng mulberry tree nakadepende sa iya nga species. May iba nga mulberry trees nga makaproduce sila sang mulberry fruits with or without pollination. While ang iba nga mga mulberries, they can produce male and female pollen, while others rely on pollinators like bees and butterflies. Pero may iban man nga mga species ang mulberry nga kung sa diin they can bear fruit without any pollination. Mulberry can be an excellent source of iron, vitamin C, and various plant compounds, and have been associated with lower cholesterol, blood sugar, and cancer risks. Kag ang mulberries, pwede mahimo nga jam, jelly, fruit tart, kag iban pa. Kag isa sa mga bagay nga namian ako sa mulberry, based from my personal experience, is that it can be eaten from tree to mouth. Yes, that's it. From tree to mouth. Directly, halin sa kahoy, pakadto sa baba. Pero wala ko na gina-advise sa inyo nga himuon nyo. I'm just sharing to you what I think is a wonderful and nice experience for me about fruit picking. Inabala nga pagpupo ni mo sang bunga sa sanga sang kahoy, you can eat it fresh directly to your mouth and experience the taste, the flavor of a freshly picked fruit. Dito lang din sa baba kaon sino bala sa inyo ka-experience ng experience ko? Say present, be? Dili lang taanay kuto ba? Until next time, this is Rain's Chronicle. Bye!